بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذا مع بعض اليوم حنديرو موضوع في اللغة الفرنسية، طبعا تحضيرا للفصل الثاني بحول الله. إذا نقراو لو تكست مع بعضنا. Salut, je m'appelle Yazid. Pendant les vacances du printemps, le printemps طبعا أطفالي هو الربيع، les vacances du printemps هي عطلة الربيع. Je suis allée à Alger avec ma famille pour voir le jardin d'essai d'El Hamma. إذا je suis allée ذهبت à Alger. Alger هي العاصمة، الجزائر العاصمة. Avec ma famille مع عائلتي pour voir le jardin d'essai d'El Hamma لكي نزور حديقة الحمّا. حديقة الحمّا موجودة في العاصمة، هي حديقة كبيرة جدا أطفالي، كبيرة وجميلة. إذن j'ai vu beaucoup d'espèces d'arbres et même d'animaux. J'ai vu رأيت beaucoup d'espèces أنواع كثيرة d'arbres من الأشجار عفوا et même d'animaux وأيضا الحيوانات. Nous avons pris plein de photos et nous nous sommes promenés entre les arbres exotiques. إذا nous avons pris أخذنا plein كثيرا les photos يعني الصور، أخذنا الكثير من الصور. Nous avons pris plein de photos et nous nous sommes promenés تجولنا entre les arbres exotiques بين الأشجار الغريبة. exotique يعني غريبة جدا. Le jardin est classé parmi les 10 plus beaux jardins du monde. إذن هذه الحديقة صنفت بين 10 أجمل حدائق في العالم. Le jardin est classé parmi les 10 plus beaux jardins du monde, au monde. C'est un endroit magnifique. إنه مكان رائع. عاود نقراها. Salut, je m'appelle Yazid. Pendant les vacances du printemps, je suis allée à Alger avec ma famille pour voir le jardin d'essai d'El Hamma. J'ai vu beaucoup d'espèces d'arbres et même d'animaux. Nous avons pris plein de photos et nous nous sommes promenés entre les arbres exotiques. Le jardin est classé parmi les 10 plus beaux jardins du monde. C'était un endroit magnifique. عاودوا قراو النص أطفالي جيدا. الآن نروح نجيب على الأسئلة. Compréhension de l'écrit. أولا ce texte إذن هذا النص décrit un animal, raconte une visite, présente un métier. إذن هل هذا النص décrit يعني يصف حيوان، décrit un animal ولا raconte une visite يحكي زيارة أي مكان، أو présente un métier يعني يمثل لنا عمل مهنة. طبعا il raconte une visite au jardin d'El Hamma. B الآن qu'est-ce qu'il a vu Yazid dans le jardin. إذا نروحوا للنص. إذا لاحظوا هنايا j'ai vu beaucoup d'espèces d'arbres et d'animaux. إذا qu'est-ce qu'il a vu Yazid dans le jardin. نكتبوا Yazid a vu dans le jardin beaucoup d'espèces d'arbres et même d'animaux. ثانيا relève du texte le synonyme du mot exceptionnel. إذا ما معنى exceptionnel أطفالي؟ راح نعاود للتكست. إذا هنايا قالونا أطفالي nous nous sommes promenés entre les arbres exotiques. exotique يعني حاجة غريبة، حاجة exotique يعني غريبة. exceptionnel les arbres exotiques معناتها les arbres exceptionnels. إذا exceptionnel هي exotique. إذا ثالثا souligne le CCL dans la phrase suivante. Le CCL هو le complément circonstanciel de lieu، يعني le complément اللي يبين لنا مكان وقوع الحدث أو وقوع الفعل. إذا لاحظوا في الجملة اللي طابها هنا je suis allée à Alger pour voir le jardin d'essai. je suis allée يعني ذهبت. أين ذهبت؟ à Alger إلى العاصمة، إلى الجزائر العاصمة. لماذا؟ pour voir le jardin d'essai باش نزور الحديقة. إذا je suis
je suis allée à Alger. à Alger أطفالي هنايا هي لو سي سي ال، يعني تبيني المكان اللي رحت ليه، اللي رحت يعني اللي سافرت ليه، يعني ألجي. الآن قالوا لنا réécrire le verbe entre parenthèses au passé composé. le passé composé يعني الماضي المركب. nous بين قوسين كاين aller le verbe aller. كيفاش نصرفوا aller أطفالي في الباسي كومبوزي؟ إذا لازم نستعمل معاه l'auxiliaire être. إذا nous sommes allés، ولازم نديرو الاس باسكو nous c'est جماعة. nous sommes allés à Timgad. جيد. الآن relève عفوا du texte deux homophones grammaticaux. شهما les homophones grammaticaux أطفالي؟ les homophones أطفالي grammaticaux هما كلمات ننطقوهم كيف كيف، بصح المعنى تاعهم ماهوش كيف كيف، يعني النطق كيف كيف، المعنى والكتابة ماشي كيف كيف، تختلف. إذا راح نشوف النص أطفالي باش نفهموا أكثر. إذا لاحظوا هنايا j'ai vu beaucoup d'espèces d'arbres et même des animaux. إيه هنايا أطفالي j'ai vu beaucoup يعني رأيت الكثير من الأشجار et même des animaux وأيضا حيوانات. إذا إيه هنا راه حرف عطف وحرف عطف إيه تنكتب ET. ولاحظوا هذه le jardin est classé parmi les 10 plus beaux jardins du monde. إذا إيه هنايا راهي فعل c'est le verbe être. le jardin يعني il ضمير il et le jardin est. إذا ننطقوا كيف كيف إيه لكن الأولى حرف عطف والثانية راها فعل. هذو هما أطفالي لي زوموفون غراماتيكو. إذا هنا نكتبوا إيه و إيه. الآن إذا la production écrite. إذا ton école a déjà organisé une excursion à laquelle tu as participé. excursion أطفالي يعني هي رحلة، مدرستك نظمت رحلة أنت شاركت فيها. tu as participé. إذا rédige un court paragraphe فقرة، اكتب فقرة قصيرة من 4 إلى 5 أسطر de 4 à 5 phrases pour nous faire partager ce que tu as vu باش تبين فيها، يعني هذه الفقرة تبين فيها ماذا رأيت في هذا الرحلة، يعني quand متى ذهبت، أين ذهبت، أو avec qui ومع من ذهبت. n'oublie pas d'utiliser la ponctuation et de conjuguer les verbes au passé composé. طبعا les verbes راح نكتبهم الآن حتى نكونجيغوهم أطفالي في الباسي كومبوزي لأن هذا الرحلة حدثت في الماضي. إذا نحن سنصرف الأفعال في الماضي اللي هو الباسي كومبوزي. عندنا طبعا جدول عندكم le verbe aller être avoir visiter voir jouer prendre، يعني عندكم عدة أفعال أنتم تختاروا. عندكم mes amis هنا الأسماء les noms، mes amis les élèves les maîtres يعني الأساتذة les arbres les oiseaux la pelouse les troupeaux vendredi matin يعني الجمعة صباحا à la campagne une visite au bus إلى آخره. وهنا عندنا les adjectifs يعني الصفات beau belle splendide magnifique إلى آخره. إذا نحن نعطيكم فقط فقرة صغيرة سهلة وفي متناولكم أطفالي. إذا le vendredi matin mon école a organisé une excursion dans le parc zoologique. إذا هنايا بينا اليوم اللي رحنا فيه لهذه الرحلة وأين، يعني dans le parc zoologique يعني ذهبنا إلى حديقة الحيوانات. الآن je suis allée avec mes camarades de classe. هنا بينا مع من، يعني ذهبت مع زملائي في القسم. je suis allée avec mes camarades de classe. الآن nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages. إذن رأينا حيوانات متوحشة كثيرة. nous sommes allés voir des oiseaux énormes. أيضا رأينا يعني عصافير ضخمة وعجيبة. et nous avons vu des serpents et des cobras. وأيضا رأينا السحليات يعني الأفاعي إلى آخره. في الأخير cette journée au zoo a été magnifique. إذن هذا الرحلة لحديقة الحيوانات كانت رائعة. إذا نعودها le vendredi matin mon école a organisé une excursion dans le parc zoologique. je suis allée avec mes camarades de classe. nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages. nous sommes allés voir des oiseaux énormes.
et nous avons vu des serpents et des cobras. Cette journée au zoo a été magnifique. هذه هي أطفالي، نخليكم في أمان الله وحفظه، بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.